नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। मदारिस मुल्हक़ा पर यलगार के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की क़यादत में तमाम मिली तंजीमों और मुतासिर असातिज़ा व ज़िम्मेदारान मदारिस ने गैर मामूली इत्तिहाद का मुज़ाहरा किया। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि मदरसा शम्सुल हुदा में 23 फरवरी को एक मुशावरती इजलास रखा गया था। उस इजलास में क्या हुआ दोस्तों, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पटना 23 फरवरी अतीकुर रहमान शाबान 2459 मुल्हक़ा मदारिस को जांच के दायरे में लाए जाने और उनमें से 609 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें बंद कर दिए जाने से परेशान व मुतासरीन ज़िम्मेदारान व असातिज़ा ने जुमेरात को राजधानी पटना पहुंचकर तारीख़ी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा के अहाते में मुनाकिद मदारिस कन्वेंशन में शिरकत करके अपने हक़ व इंसाफ के लिए सदाए एहतजाज बुलंद किया और हुकूमत से इस मामले में फौरी तौर पर राहत देने और 1981 के सर्कुलर के मुताबिक दुरुस्त पाए जा चुके तमाम 2459 मदारिस के साथ इंसाफ करने का पुरजोर मुतालबा किया। गुज़िश्ता 4-5 दिहाइयों में तीसरी मरतबा मुनाकिद मदारिस कन्वेंशन में रियासत भर से हज़ारों की तादाद में मुतासिर असातिज़ा शरीक हुए और उनकी हिमायत में तकरीबन तमाम मिली तंजीमों व इदारों के ज़िम्मेदारों व नुमाइंदों ने शिरकत करके मिली इत्तिहाद का गैर मामूली मुज़ाहरा किया। मदरसा शम्सुल हुदा के साबिक प्रिंसिपल मौलाना अबुल कलाम कासमी शमसी की सदारत और याकूब अशरफी की निज़ामत में मुनाकिद कन्वेंशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अमीर शरीयत बिहार व उड़ीसा व झारखंड मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी भी शरीक हुए, जबकि इदारा शरिया की नुमाइंदगी हाफिज़ मेराज अहमद फरीदी कर रहे थे। इमारत अहले हदीस की नुमाइंदगी मौलाना खुर्शीद आलम मदनी, जमीयत उलमाए की नुमाइंदगी मौलाना मोहम्मद नाजिम कर रहे थे। इलावा अजीम मदरसा शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल मौलाना मशहूद अहमद कादरी नदवी, इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम मौलाना शिबली अलकासमी, मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना डॉक्टर मोहम्मद एजाज अहमद, मौलाना डॉक्टर शकील अहमद कासमी, मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर अब्दुल कुद्स महताब आलम और दिगर सरकर्दा शख्सियतों ने भी मदारिस कन्वेंशन में सरगर्म शिरकत के साथ सदाए एहतजाज बुलंद किया। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 2459 मुल्हक़ा मदारिस के पास 1981 के हुकूमत बिहार के सर्कुलर के मुताबिक तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कमरे, ज़मीन, इमारत, बैतुल खला और चापाकल वगैरह का नज़्म भी है और बोर्ड के निसाब के मुताबिक तालीम व ताल्लुम का भी नज़्म है, मगर इसके बावजूद 1987 के सर्कुलर का हवाला देकर उनमें बेशतर मदारिस में ज़ाब्ता के मुताबिक कमी बताकर जांच के दायरे में लाया गया है, जो सरासर गलत है और इसके लिए आवाज़ बुलंद करना हमारा जमहूरी व आइनी हक़ है, जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत बिहार महकमा तालीम के ज़रिया मदारिस मुल्हक़ा की इंक्वायरी कराई जा रही है, जबकि इंक्वायरी और जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर महकमा तालीम की जानिब से उन मदारिस को मंजूरी दी गई थी और उनके असातिज़ा व मुलाज़मीन की तनख्वाह की अदायगी की गई, मगर फिर इंक्वायरी की कार्रवाई की जा रही है और इंक्वायरी भी संकल्प नंबर 1090 मोरखा 29/11/80 में दर्ज शराइत की बुनियाद पर की जा रही है, जबकि मज़कूरा संकल्प 1981 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट के निफाज के बाद मनसूख हो चुके हैं। नीज़ गुज़िश्ता तमाम उसूल व ज़वाबित को हालिया नोटिफिकेशन के ज़रिया भी मनसूख
اور مسترد قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح مذکورہ منسوخ و مسترد سنکلپ کے ذریعہ مدارس کی انکوائری کی صحیح نہیں ہے۔ مذکورہ نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر مدارس کی انکوائری بند کرے اور جس انکوائری کی بنیاد پر منظوری دی گئی ہے اس کو برقرار رکھے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ اس میں خالی عہدوں پر جلد تقرری کے عمل کو پورا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیشہ بہار کی حکومت اقلیت نوازی میں مشہور رہی ہے اور بہار کی اقلیت بالخصوص مسلم اقلیت کے لوگ اس پر فخر کرتے رہے ہیں۔ مدارس جیسے ادارے جن میں غریب بچے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں آج وہ خطرات کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہر طرف مایوسی کا ماحول ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر مدارس ملحقہ کی حفاظت کرے اور ان کو تحفظ فراہم کرے۔ امیر شریعت نے کہا کہ مسئلہ بہت سنگین اور اہم ہے جس کے لیے سماجی و سیاسی دونوں طرح کی حکمت عملی تیار کرنا اہم ہے۔ مدارس کمیشن کے شاندار اور کامیاب انعقاد کے لیے مدرسہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے تمام ذمہ داران بالخصوص عبدالقدوس اور ان کے رفقاء قبال مبارکباد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امداد یافتہ 814 مدارس ملحقہ کی صدر سیکریٹری کو اس کنونشن میں طلب کیا جانا چاہیے تاکہ مکمل فہرست سازی میں مدد ملتی اور تمام نکات پر کھل کر بحث ہوتی، زیادہ مفید و متاثر ثابت ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ضابطے کے مطابق مدارس میں جو خامیاں ہیں اسے پورا کرنا ہم ثابت کریں، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ان مدارس میں تمام مطلوبہ چیزیں موجود ہیں اور شرائط کو بھی پوری کرتے ہیں۔ وکیل سے بھی ہم نے مشورہ کیا اور قانون کے مطابق اپنی یہ آئینی و جمہوری لڑائی میں ہمیں لڑنی ہوگی۔ 609 مدارس کے اساتذہ کی جو تنخواہ روکی گئی ہے وہ بھی ایک اہم و سنگین مسئلہ ہے، لیکن مسائل کے سد باب کے لیے جامع حکمت عملی اور سنجیدہ کارروائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہلے اپنے فرائض کی ایمانداری سے انجام دہی کرنی ہوگی اور تب حق کا مطالبہ زیادہ مؤثر و مناسب ثابت ہوگا۔ پہلے اپنے اوٹ کو باندھنا پڑے گا اور تب اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ قدرت کا یہی نظام ہے۔ دوستو، اگر آپ کو پورے خبر پڑھنا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں دوستو یہ پوری خبر آپ کو پڑھ کر سناؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔